So, yan guys, nagpapagupit si Star. DIY haircut. Sobrang basa ang buhok. Yung pang lettuce pa pinang-spray. Ako ba yung lettuce? Yan siya guys. Mag-hi ka. Hi! Papagupit tayo, sabihin mo. Papagupit tayo. Ng hair pa ng kay. Jisuya! Yan yung ipapagupit. Ni. I'm scared! Scared. I will miss my hair. Same. Mas maikli pa nga yung akin eh. You know? Yeah. But let's try it. Let's just wait 1 year so it will be good again. Yeah. Okay, there's gonna be a part 4. Diretso mo sa ulo mo para makita. Yan, tas mo, yan. Yan. There she Yun is. lang yung leg ko. Tignan ko yung kan. Yan. Oh no! Okay, lalagay lang natin dyan. Yung Let's start, ha? I am Sorry not guys. ready.